Rasulullah ilal haqiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syaribtum fashrabu massan wa idza istaqtum fastaku arda. Rawahu Abu Daud fi marasidihi an Atha ibn Abi Rabah mursalan haditsun dhaif. Idza syaribtum lamun nginum sababaan fashrabu massan maka nginum sababaan massan kalaban ngecot. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i. Idza syariba ahadukum bila nginum salah seorang bahan kopi fala yatanaffas fil ina' maka nyabah sababan fil ina'i dalam tabata. Wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Ban lamun datang sababan daka WC maka cek nyiting sababan daka zakarah ba'al biyaminihi kalaban tanang kananah ba'al wala yatamassah biyaminihi ban aja ngusap artinya aja asusucih sababan biyaminihi kalaban tanang kananah ahadukum. Rahul Bukhari wa Tirmidzi an Abi Qatadah haditsun dhaif. Menika termasuk salah situng dari tata krama orang nginom. Lebih nginom sebenarnya cak nyabah kah ke dalam gelas cak sebenarnya. Jadi kamu nanya apa? Penyinglah dulu. Sebenarnya boleh. Ban sunnah orang nginom mereka sunnah regan benibah langsung nginom tetapi nginom ibadati telok kalih mereka sunnah. Siapa nikah? Jadi menikah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anapun hikmah, ini ke sunnah narekan. Artinya hukum, tapi hikmah lain. Hukum benika ki hukum mampun lakar sunnah rekan, tapi hikmah benika lain. Hikmah benika terkandung nang terkadang hikmah benika ipangki nang dalam sedang hukum, terkadang hikmah benika tak ipangki. Maka benika nyamain ta'abudi, barang-barang si tak ipangki hikmana. Anapun hikmana, maka ingki benika lamun anyabah deka beda cek pun seorang ulama ketika anyabah takok beda bareng segeger maka menikah bisa menimbulkan kecit-citan. Mereka was kegeger usahan mereka tak bagus. Jadi tapi hukumnya ki sunnah. Lamun baan datang dak ka WC dawuh Kanjeng Nabi maka cek nyiting da karena kalaban tanang kanan menika juga tata keramah barang-barang si bagus-bagus menika sapa aja elakonin kalaban tanang kanan. Barang-barang si cuba-cuba menika kudu elakonin kalaban tanang kacir. Menika pun hikmah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jadi tak bisa buntenan yoba. Jadi monopaman ketika makan tanang kanan. Ketika asocer kan cewek menika tanang kacir. Ketika ngalah barang najis tanang kacir. Lamun menika yoba maka menika nyamain zalim. Sebab az-zulmu seanya zalim iki menika wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Nyabak situng-situng nang selain na tempatnya. Jadi mereka nyamain al-zulmu. Zalamtu nafsi zulman katsiran kabira
betul kaula zalim dak Ka'bah kaulah kada ben kezaliman se banyak zalim dak Ka'bah kaulah artinya aba kaulah benikah aba betul benikah ila konin sesuatu pereng se membahayakan dak Ka'bah tibi. Kenapa sih membahayakan dak Ka'bah tibi? Ada lain kecuali tusah. Tusah. Karena lamun orang umpama ngelakonin tusah, maka benikah jazaan iki benikah neraka. Jadi semestinya orang benikah kan amul jaki dak Ka'bah. Semestinya nampak takiaban nang surga. Maka ketika benikah ngelakonin barang-barang tusah, benikah nyaman zalim dak Ka'bah tibi. Jadi cawajaan zalim benika cawajaan zalim benika kan corak anu kan zalim benika ocak bareng se kasar kan tapi al-zulmu benika watu syai'i fi ghairi mahallihi nyaba situng bareng ning salain tempat benika nyaman zalim zalamtu nafsi zulman katsiran kabira qaul zalim dak Ka'bah kaulah ketika ngalakonin tusah karena ujung-ujungnya orang mereka bakal eseksa. Jadi tak amul jaki dak Ka'bah tibi. Maka dari mereka al-ibrah mereka bil maqasid. Jadi al-wasail mereka nurut dak maqasid. Jawab saya ulama. Al-ibrah bil maqasid. Jadi maksudnya kena tujuan mereka seibitong mereka tujuan. Jadi wasilah mereka maksudnya sebenarnya ketika orang mapaya ada Ka'bah, ketika orang jaga malam, ketika orang tak ngakan, ketika orang riyadhah, ketika orang jongajah maca Al-Quran sebelum sehari semalam, ketika anasyuru, ketika ibadah sehebat menikah setujuan akan mapaya ada Ka'bah, menikah setujuan mapaya. Tapi bareng sipaya samangkin menikah nang itunya menikah ujung-ujung apa? Ujung-ujung akan kemuliaan benika pagi ni akhirat. Lah benika benih zalim mereka nyaman. Tapi samangkin ngelantor abaan, ilantor, naudzubillah nginum khamr ila akhirih berpoya-poya benang senengan ila akhirih. Tapi benika akhirah neraka naudzubillah. Benika zalimnya mana? Maka dari benika terangaki dari sebagian para aulia mereka beda sebagian dari para aulia mereka gubu becot beda sebagian dari para aulia mereka gubu becot mereka mau Al-Quran mau seberapa malam semalam penting bila ngantok becot aban bila ngantok becot abad. Maka ditanyain, apa panjenengan mak nyiksa abad tibi? Makanya nyiksa pecot bener kan nyakein abad tibi nya mana? Ajawab karamataha urid. Engkau nyiksa abad ya? Amul jeukina abad engkau benih apa deh kan? Engkau nyiksa abad karena amul jeukina engkau amul jeukina abad ya. Menyampaikan abar ya kangkui belen nang akhirat mulujah benih ajriya nyiksa benih tapi karena karamataha urid jadi kangkui amul jaki abang kok dipikiri ya kena jadi maksudnya ingki mereka seterusnya orang mereka kan laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat mereka jadi seterusnya barang abalida ka abatibi abalida ila akhirih. Maka dari mereka banyak mereka cerita-cerita para aulia-aulia ibn Allah Subhanahu wa taala. Beda se juga fi bidayatil amr kan dalam awal perkara mereka. Beda juga se alaki nang para banyak mana pakar tinggi alaki mereka. Iki mau Quran, mau salawat, mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdengi pakar tinggi mereka kan tak ngedet edo.
Mumpah ngidu menika labu mate menika. Dadi menika kanggo mailang ngantuk menika. Jadi subhanallah ila akhirih. Karamataha urid. Maka dari menika jawaban sang ulama al-ibra bil maqasid. Jadi menika wasail sedayana perantara menika kadipun apa jawaban tujuanna. Lamun tujuanna bagus, sanajan perantara menika abes nere kena masalah kena semacam nyiksa dan semacam maka menika. Tapi lamun umpamana tujuanna menika naudzubillah neraka, sanajan saat semakin iba seneng nang itunya sagacak menika kesenangan nang itunya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang artinya mun lakaran pikir keraban sehat kan. Orang ngicok masalah. Ngicok. Kesenangan sagacak menika. Naudzubillah tsumma naudzubillah tsumma naudzubillah. Naudzubillah. Orang zina masalah. Kesenangan sagacak. Tapi masya-Allah nang neraka. Apa ribuan tahun ila akhirih siksa. Inna adna azabin man massa qadamuhu an-nar yaghli biha dimahuhu. Subhanallah. Paling mandu siksa paling mandu siksa. Orang sabak sokon ada ke neraka, sabak sokon ke neraka, ngalkal otak. Sabak sokon neraka ngalkal otak. Maka dari mereka para ahlullah dengan ahlina Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mereka ngiasaki daga bareng-bareng se badan itunya. Karena mereka sedayana sebenarnya itunya mereka parengaki ban Allah Subhanahu Wa Taala kanggo ikiasaki dak bareng se bakal kaudian se hakiki. Artinya penyata dengan ban Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamana sakit kan pasake ongku kan. Umpamana bunga kan bunga ongku. Masalan dan jenengan rekan umpamana nyoba kerigin sabak deka labeng lempet taki ke labeng napa sakit namutan mereka kan nyata sakit aku nyoba tak sampai 5 menit kan sekecil bayi aduh tak sampai 1 menit sampai 5 detik tak kelar mbak aduh agak cek saking umpama mereka beri pemilihan kan umpama mereka beri pemilihan bahan bingko mereka sukses ngicok PC seberia berapa juta tapi lempet lagi tahanan ngalabeng sejam berpikir mereka tak kira benar. Maka dari mereka karamataha urid kada kamul jannah lamun umpama nabaan dak kewisi maka cek yiting karena kada bentanang kanan karena mereka menyalahin aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aturan daripada Allah iki mereka seben-seben bareng se mimba bin najasa dari bab najis dan semacam mereka kudu tanang kacir. Idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina fa idza arada an ya'uda falyunahhil ina'a thumma liya'ud in kana yurid. Lamun nginum sabasra setungguan kapi fala yatanafas maka jaanya bah sabahadukum fil ina'i dalam dawadah. Fa idza arada an ya'uda maka bila akarab sabahadukum an ya'uda oleh nabali falyunahhil ina'ah maka bijak menyingkir sabahadukum alina ada dawadah
thumma liya'ud maka gara-gara abali sabahadukum ingkana yurid lamun bada sabahadukum yurid itu ada akar rawahu Ibnu Majah Nabi Hurairah haditsun hasan. Kenika seperti sayada lamun umpama nginom maka jahannya abah nang ida-beda. Jadi penyengkreh lamun umpama ki buta enom boleh. Idza syariba ahadukum falyamassa massa wa la ya'ubba 'abba fa innal kubada minal 'ab. Lamun nginum sabar-sabar setunggal kapi falyamassa massa maka ngecet sabahadukum maswan kalaban ecetan panika yecet panika saya maksud sepanika geni sekuni wala ya'ubbu 'abban banca adeg-deg mereka na adeg-deg panika ce adeg-deg ban abban kalaban deg-degan cok gluk cek sepanika. Jadi mohon nginum kan sekuni panika juga irsyad dari kanjeng Nabi irsyadun nabawiyyun fa innal kubata minal 'abdi maka saungkunah penyakit ginjal area dari sebab adeg-deg. Panika tib kedokteran kanjeng Nabi panika tibun nabawi. Jadi panika bisa menimbulkan penyakit ginjal. Jadi orang yang sebab artinya kanjeng Nabi mereka bil mukminina raufur rahim. Dak orang mukmin belas sampai satajana barang sefokus ampun itu tuaki sareng kanjeng Nabi saya kefokusan mereka kefokusan dunia kenapa boleh kefokusan akhirat. Menepi kefokusan akhirat mereka karena ampun zahir kan. Rawahu Sa'd bin Sunni wa Abu Nu'aim fi Tibbi wa Ba'an ibn Abi Husain mursalan hadithun dha'if. Jadi al-kubat menika sakit nang dalam ateh sakit dalam ateh mereka bisa ditimbulkan karena sebab nginom edeg-deg. Qala idza syaribtumul ma'a fashrabuhu massan wa la tashrabuhu 'abban fa innal 'abba yurithul kubat. Lamun nginom saban kapi da kaing fashrabuhu massan maka nginom saban kapi da kaing kalaban nyep-cep kalaban ngecet wa la tashrabuhu 'abban banca nginom saban da kaing abban kalaban adeg-deg fa innal 'abba yurithul kubat maka saungkuna adeg-deg area amarisaki da ka penyakit hateh penyakit ginjal fa'ra'an aliyan hadithun dha'if panika pandeban segi buru idza syaribtum fashrabu massan wa idza istaqtum fastaku ardan. Lamun nginum sababan maka nginum sababan massan kalaban ngecet kalaban nyipcep kan wa idza istaqtum ban ibilah asiwak sababan fastaku ardan maka asiwak sababan ardan kalaban lebar kiki benih warna penyaman benih lanceng kiki sabanika jadi sabanika benih ke atas ke bawah tapi kaireng benika saya maksud ardan sebab lamun ke atas ke bawah benika bisa menimbulkan lokah. Ketika lokah maka keluar darah, ketika keluar darah maka najis. Jadi menikah semenikah. Asiwak menikah termasuk dari sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sunnah muakkadah, sunnah se ikokwaki. Rahu Abu Dawud fi marasilihi an Atha ibn Abi Rabah mursalan hadithun dha'if. Sunnah menikah asiwak nang ikiki sabanika sunnah juga asiwak nang icila mun nang icila menikah nang elancengah sabanika sunnah hukumah apa mana ngelodu rekena lampet asiwak
Jadi sebenarnya pas ekolodu dalam itu siwak. Sebenarnya juga kabaris tanpa dari seterjana banyak macam penyakit. Siwak sebenarnya juga cepon seorang lama termasuk dari faidahnya. Siwak pun banyak faidahnya sampai lebih dari 70 faidah. Saya terang lagi seorang ulama. Yang antara yang sebenarnya yusahilu khurujar ar-ruh, bisa cepat mengembang keluar roh. Jadi ketika orang yang pernah kena atinggalah mereka isi wakin karena kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika para sayyidah kanjeng Nabi mereka berdiri pangkona Sayyidatina Aisyah. Pas Sayyidina Abdurrahman ternyata Sayyidatina Aisyah masuk ada ke Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Abdurrahman bin kan khusiwak. Bahkan kanjeng Nabi alerek. Kanjeng Nabi ampun lemah, ampun tak bisa ampun. Kanjeng Nabi alerek. Sayyidatina Aisyah ada bu. Kesokan siwak ajunan. Aunggu kanjeng Nabi. Iya. Ahipun tut ban Sayyidatina Aisyah. Siwak ke Sayyidina Abdurrahman. Siwak ke kida kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi siwak mereka kering. Di kanjeng Nabi rasa sakit songkan. Sebenarnya keringan. Wah Sayyidatina Aisyah matur kanjeng Nabi. Ulayyinuhu palemes sareng abdin ya Rasulullah kanjeng Nabi aunggu pas imamah sareng Sayyidatina Aisyah cop-cop dengan sampai becah sampai lemes pas siwa kaki dak kanjeng Nabi. Maka Sayyidatina Aisyah dawu engkau andi telok keistimewaan setada ning raji-raji kanjeng Nabi. Ini kok keistimewaan kanjeng ponapanya mana keistimewaan ketiba nikah karena patut dibanggakan nikah. Engkau andi terok keistimewaan setada nih raji-raji kanjeng Nabi. Senomor hitung kanjeng Nabi seteh tepak neng ibegi nengko. Tepak neng ibegi neng Sayyidatina Aisyah. Kanjeng Nabi benega kan sebenarnya apoter Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Basirah ila akhirih. Tapi sampun kanjeng Nabi ampun sajen songkan sajen sangat kanjeng Nabi ada bu engkau ini malaku setelah rajin kanjeng Nabi pada faham cek kanjeng Nabi menikah tero era batin itu ilmu Sayyidatina Aisyah. Maka setelah rajin kanjeng Nabi menikah musyawarah ayolah bagi ke Aisyah bayi. Iya ayo kepada ridha kafilah bagi ke Aisyah. Matur dak kanjeng Nabi ya Rasulullah kain itu saja pada apa yang dak keajunan kangkui ajunan erabat ni compon Sayyidatina Aisyah. Kanjeng Nabi bunga. Kanjeng Nabi bunga. Oh iya. Pas erabat ni itu Sayyidatina Aisyah meloloh. Jadi tak usah iki beda ka. Ini kanjeng Nabi ampun songkan ampun. Ki iki bagaimana ka? Li tahqiqil adl. Bani berapa mereka? Kanjeng Nabi mereka. Mereka sampun setuju pada ridha kapi maka kanjeng Nabi bunga pas erabat ni terima Sayyidatina Aisyah. Tapi kanjeng Nabi tepak ni bagi Sayyidatina Aisyah. Jadi maksudnya engkau tak ngampung ke yang lain je. Lagar tangdi lagar tepak ke bagi engkau rekan. Maka penega ke Sayyidatina Aisyah dawu engkau andi telok keistimewaan senomor situng kanjeng Nabi tepak ni bagi engkau. Senomor dua kanjeng Nabi tepak nang ere beun engkau. Kanjeng Nabi bener kesetan ere beun Sayyidatina Aisyah. Ere beun Sayyidatina Aisyah. Setan ere beun Sayyidatina Aisyah. Pas nomor telok fa inna riqahu la yajtami'u bi riqi. Tang copa akompol kalaban jawaban kanjeng Nabi. Jadi ketika mereka malam mas siwak mereka pasti ian wakidah ka kanjeng Nabi mereka situng keistimewaan sangat raja daga artinya kemuliaan ketiba mereka karena lakar ika bangga ben para maka dari mereka seteja besar saya tak bangga binis pada ka ini sebetulnya kanjeng Nabi mereka Masya Allah seterusnya termasuk Sayyidatina Zainab
Sayyidatina Zainab menikah bangga juga dengan Kanjeng Nabi. Sayyidatina Zainab menikah ada budak Kanjeng Nabi kaulah andi telok keistimewaan setada dengan raja-raja sampean selain ini juga andi keistimewaan juga kan ada dengan raja-raja sampean selain dawuh Sayyidatina Zainab apa dawuh Kanjeng Nabi apa telok keistimewaan senomor situng inna jaddi wa jaddaka wahid embana sampean ban embana kaula sirip panika Sayyidatina Zainab sababana Kanjeng Nabi panika senomor dua apa senomor dua raji-rajina sampean raji-rajina matur Kanjeng Nabi raji-rajina ajunan ya Rasulullah semaka bin orang seponah kaulah langsung Allah Ta'ala semaka bin langsung Allah Ta'ala menikah Allah Ta'ala dawu falamma qada zaidum minha zawwajnakaha Allah Ta'ala nurunaki wahyu dak Kanjeng Nabi falamma qada zaidun minha waqaran zawwajnakaha sa'allana Zaid anakanin hajat dari Zainab maka engkau maka bin dak kabaan Muhammad dak ka Zainab Kanjeng Nabi masuk dak ke Sayyidatina Zainab tanpa beda pernikahan pan penapan Allah Ta'ala pun si makabi langsung menikah si Andi setaja menikah orang ini kan kun orang kena bekal kena orang tua menikah Allah Ta'ala tibi si makabi menjenengan apa Allah Ta'ala langsung maka fadakhala sallallahu alaihi wasallam alaiha biduni wilayatin biduni nikah langsung Kanjeng Nabi masuk ke Sayyidatina Zainab tanpa pernikahan tanpa apa. Senomor telu apa? Senomor telu sealamar sambian sealamar panjenengan penikah as-safir dan bini ubainaka penikah manusia tetapi nakaulah iki penikah malaikat Jibril. Kanjeng Nabi ada bu iya bener. Jadi mereka setuju sahabat bahkan kalangan sahabat mereka bahkan putra Kanjeng Nabi tibi mereka ketika mendengar sesuatu kemuliaan dari Kanjeng Nabi mereka bunga di Kanjeng Nabi ketika makon Sayyidina Abu Bakar Kanjeng Nabi makon Sayyidina Abu Bakar pas Sayyidina Ali matur dak Kanjeng Nabi ya Rasulullah orang-orang setuju pada acaca ajunan makon Sayyidina Abu Bakar ila akhirih Kanjeng Nabi ada bu amarodita an takuna minni bimanzilati Harun min Musa apa ben tak ridho ben keduduk nah ben sengkok hari apa ada kalau ben keduduk nah Harun ben Musa artinya setretanan dengan artinya engkau ngangkup tretan dek ben Ali Sayyidina Ali pun akinca jadi mereka lakar yastahik rekan berbondong-bondong mesir orang yang sekiranya bisa nemu kedudukan sampai ke putra Nabi sampai ke Sayyidatina Fatimah mereka hitung saat Sayyidatina Fatimah itu buki sareng Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha engkau hitung saat apolong ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbalat Fatimah pah ngadep Fatimah ka'anna misyatahu misyatu Rasulillah seperti jalan Fatimah jadi persis jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak muang sekali lah maka Masya Allah akbalat Fatimah ngadep Fatimah faqama ilaiha nabiyyu maka ngadep ke Sayyidatina Fatimah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabbala baina ainaiha Kanjeng Nabi ngecot antara sajaduan Sayyidatina Fatimah wa qala marhaban bibnati Kanjeng Nabi adabu marhaban tang anak marhaban fasarraha fabakat
thumma sarraha fadhahikat. Kanjeng Nabi pas atok kotok dekat Sayyidatina Fatimah, maka Sayyidatina Fatimah bah mular. Pas Kanjeng Nabi atok kotok boleh ke Sayyidatina Fatimah, maka Sayyidatina Fatimah kesokan. Sampun menikah ditanyain ban Sayyidatina Aisyah, kenapa ban sampean menikah? Kan Sayyidatina Fatimah jawab, ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah, kau tak bisa muka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak pernah kioning serang Sayyidatina Fatimah. Sampun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seteh Sayyidatina Aisyah matur boleh ke Sayyidatina Fatimah, bihaqqi alaiki illa an tukhbirini. Kalau benar hak kau le ke sambian, kau le sebagai embu kabeluna sambian, napa rahasiana sambian ibu tone kotoen ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatina Fatimah jawab, Nabi samangken engki karena Rasulullah ampun seteh. Sepertama ikotoen kaula ikotoen ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budak kaulah, he Fatimah engkau lah para mati ya. Tang ajal lah para. Jadi kaulah nangis. Ketika Rasulullah SAW ada budak ke Sayyidatina Fatimah. Maka sampuna Rasulullah SAW ngolatin kaula nangis, kaula rekan gelisah, maka kaula ikotoen boleh ben Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ada budak ke kaula, he Fatimah, beenda ada entang keluarga senyosol sengkok. Maka kaulah akal. Jadi dari setuju keluarga Kanjeng Nabi senyosol Kanjeng Nabi pertama Sayyidatina Fatimah. Kanjeng Nabi seteh namung 6 bulan. 6 bulan karo Sayyidatina Fatimah seteh. Mula terason bulan lahir Recep Reba Pasah. Sayyidatina Fatimah seteh ning bulan Ramadan. Jadi menikah Sayyidatina Fatimah karo 6 bulan dari Sayyidina Rasulullah. Sayyidatina Fatimah nyosol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nasi tunggu bungaan sangat luar biasa dari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Seperti saya ceritakan bahwa Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu ketika songkan ampun para seteh semaput ampun para seteh semaput sampuna cegah dari semaput pah agela kesokan pah adabu gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah laku ketemunah ben tangga kasih Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad ben rombongna paraklah sekecil ketemu ben Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi menikah parak saya terikan menikah parak apangkia ben kekasihna. Masya Allah menikah situng kemurjaan sisak. Ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu menikah ikip pong sampai pan berempan puluh iki pong Sayyidina Utsman tak beriin deer tak beriin enom tak beriin berapa ila akhirih. Sayyidina Utsman benigam mau Al-Qur'an meloloh mau Al-Qur'an. Sayyidina Utsman benigam dijaga ben para sahabat. Pagi-pagi Sayyidina Utsman ada budak ke Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan putrana Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan pompai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ke si ajaga Sayyidina Utsman alindungin bon pedang ila akhirih tako orang masuk. Sayyidina Utsman ada budak ke Sayyidina Hasan, he Hasan sambian baleman. Punten tahu panika tako orang nyerang tako ampun baleman. Oh tak bisa punten panika kewajiban kita alindungin ajunan. Ampun beleman kaulah tak kira sampai maghrib kaulah nika mate bon
Ada kunana sampean aja ke kula. Mulai sampean. Apa panjenengan? Kaula iraguin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashuk jawa'uk. Hei Utsman, orang kafiro mapelka dak kabaan, orang ke kafiro malapar dak kabaan, kafiro tak beri ingakan dak kabaan, kafiro tak beri nginum dak kabaan, kafiro ila akhirih. Sayyidina Utsman matur engki ya Rasulullah. Maka Sayyidina Kanjeng Nabi ada budak ke Sayyidina Utsman, mun beun kenceng Utsman, engkau atu ada ke Allah beun menang. Deka musuh-musuh nabi. Lamun beun kenceng Utsman, beun abuka benengkok nangidina. Sayyidina Utsman ini ketepana siang. Maka Sayyidina Utsman mele abuka sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mele abuka sareng ajunan saos ya Rasulullah. Oh iya. Sayyidina Utsman tak sampai maghrib. Asar maba isetenin. Paten. Ben orang Islam. Sematen Sayyidina Utsman orang Islam juga dengan. Paten tokhul era tepan Sayyidina Utsman maus Al-Qur'an. Tepan Sayyidina Utsman maus Al-Qur'an. Darana Sayyidina Utsman meredak kadawuna Allah, fasayakfikahumullah. Banika isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sing ngurus nah orang jiria kapi. Fasayakfikahumullah. Allah Subhanahu wa taala sing ngurus nah orang jiria kapi. Artinya saya aku ni akhirat hei sabarikan. Maka dari menikah Padahal kaulah saya waktu intar ke Turki. Dan kaulah sempat entar daga mushaf Utsmani iki banika Al-Qur'an seitulis sareng Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Se kadima imaus sareng Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Imaus sareng Sayyidina Utsman ben bade bekas derena Sayyidina Utsman. Masuk ampun. Badan yang kata apa mereka Al-Mushaful Utsmani Al-Quran sih bahasa Utsman mereka badan mira-mira mereka lampat tedara sampai ke zaman semakin kipakun badan sampel lebih dari 1400 tahun. Mereka sahabat nage museum nage Turki tutup tak sekepin orang bisa masuk bentar. Saking beten kaulai waktu mereka tepan. Mereka pada lampat merah. Mereka cepon dari Sayyidina Utsman. Ebengkir. Subhanallah.
qala idza syaribtumul labana fatamadmadu minhu fa inna lahu tasawwur. Wallahu subhanahu wa ta'ala nabi sawab al marja' al mahaba.